الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمبارح سلامو نواتي نامين الله سبحانه وتعالى في أكانني أو بين صوابا ماكا بين حديثا أمي جديلا جدي ميني ألاكا جينو بين تو كالو كلي مونغا ani flama no ye san kalo filanan ye alors san ba fila ani tan ani segi walanda a ye kɔrɔlen dɔɔni lamɛn sisan an bɛ continuer an bɛna tɛmɛ ni kura ye sisan ni ala ka jɛ ye walanda jɔla yɔrɔ min na alamisa tɛmɛlen baden silamɛw o de ye alakira halisa an bɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu de b'a fɛ ka fara fili alakira ka so kɔnɔna na alayhi salam wali maa minnu bɛ yen su ni tile olu yɔrɔw bɛ yen nɔ silamɛw tɛ u bɛ ka a ɲɛɲini k'a dɔn mun kama alakira muhammed alayhi salam a ye muso caman furu mun kosɔn silamɛ tɔw tɛ se ka muso caman furu a b'o cogo kelen de la an baden silamɛw jateminɛw y'a jira k'a fɔ hali dɔw yɛrɛw bɛ yen fɛnɛ alihamudulila silamɛw de don mɛ caman kamana galen don o t'a dɔn o bɛ na nin kiri in tigɛ cogo min wali o t'a dɔn jaabi min bɛ sɔrɔ nin kumakan in na alakira ka musow alayhi salam n'o ye anw baw ye olu ye cɛyara ka tɛmɛ 10 kan anw silamɛ tɔw dun tɛ se ka tɛmɛ 4 kan aw ye faamuyali kɛ o la inshallah ta'ala o la an ye mɔgɔ 4 jira aw la alamisa tɛmɛlen khadijatu aw ye dɔ mɛn o la sisan khadijatu ale furukun ala de b'a dɔn a y'a dilan i kuma y'a faamu o don tɛmɛlen ni khadijatu kuma kɛ mɔgɔkɔrɔba ye mɔgɔ hakili sigilen ye don mina cidenya mina ala kira ma don mina kira hakili sigi a b'a dɔn kun min bɛ o la nafolo tun tɛ kira bolo khadijatu tun ye nafolotigi ye ani kira o ye ɲɔgɔn dafa a y'a ka nafolo di kira ma kira ni a tola jago la o cogo in na fo kana kira kɛ ciden ye sawuda a y'o fana ka furukun faamuya sabu ni kira kuma sawuda furu alayhi salam sawuda tun bɛ san 55 la fana tun ka kɔrɔ ni kira ye i n'a fɔ khadijatu tun ka kɔrɔ n'a ye san 15 cogo min na ayisa fana an y'o ɲɛfɔ an ɲɛna ayisa ale kelen kɛra denmisɛnnin ye ala kira alayhi salatu wasalam a ye min furu ka jira mɔgɔw la k'a fɔ minnu hakili la k'a fɔ ko kira tun bɛ ka nin kɛ yaasa a yɛrɛ ka muso caman de furu n'o de tun don a tun b'a bɛɛ lajɛlen kɛ denmisɛnnin ye mais non ala kira sallallahu alaihi wa sallam k'o ma kɛ o cogo in na kelen dɔrɔn de yɛlɛ la denmisɛn n'o ye yani aishatu ye wa n'i y'a fana lajɛ kun min kɛra o la inshallah sabu denmisɛn hakili o ni mɔgɔkɔrɔba hakili tɛ kelen ye aisha a tun bɛ pour que a bɛ se ka fɛn caman durusi a bɛ se ka fɛn caman bila a kunna ala kira ka ɲɛnamaya kow la o la kira talen kɔfɛ a bɛ mɔgɔw ladɔnniya o la watun e kuma y'a fɔ ɲɛna don tɛmɛlen an bɛ yɔrɔ dɔ rectifier ala kira alayhi salatu wassalam yani ka soma yɛlɛma kɛla ka aisha to san 18 i n'a fɔ a bɛ imam muslim ka hadisa kɔnɔ cogo min na o don an y'a fɔ ko san 19 an bɛ o yɔrɔ an bɛ hakilila jigi k'o yɔrɔ la kuma dɔ la inshallah ta'ala voilà kuma kɔnɔna na fɛn minnu bɛ se ka na an bɛ ɲɔgɔn siyali a la donc san 18 ala kira soma yɛlɛmana ka aisha to o hakɛ in na nga ay san joli kɛ san 40 ko a bɛ ka samow kalan donc ni a kuma caman duru siyara kira nɔfɛ a tun bɛ gɛlɛya mais a kɛra kalansoba ye ala kira taalen kɔfɛ alayhi salam wa fana kɛra relation ba ye ala kira ani abubakar sidiki ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka dɔ fara o ka teriya kan yaasa ka dɔ fara inshallah c'est-à-dire fɛn bonya min bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ni buranya farala kan dɔ bɛ fara o bonya in fana kan o kelen fana kama ala kira ye muso 4 min furu n'o de ye an ba hafsa ye n'o ye abubakar yani umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu n'o ye ale fana denmuso ye an y'a fɔ ɲɛna umar tun b'a fɛ abubakar de ka hafsa furu abubakar ale ma kan jɔlen d'a ma wa o cogo kelen na a tun b'a fɛ fana usmana ka hafsa furu usmana fana ko bon ko n bɛna réfléchir ale fana ma kan jɔlen di o de kɛra sababu ye umar yɛrɛ a kɔni dimina kosɛbɛ fo a taara ninnu fila a taara plainte ala kira a taara plainte do k'ala kira fɛ yen k'a fɔ ko ne ye n denmuso kofɔ abubakar ɲɛna k'a fɔ osmana ɲɛna o bɛɛ lajɛlen banna o la ala kira yɛlɛla ala kira ko ma ko a ka hakili sigi ne ko hafsa bɛna cɛ sɔrɔ min ka fisa ni osmana ye osmana fana bɛna muso sɔrɔ min ka fisa ni
yani ni Hafsa akiro chugo de la ala kira demso di Usman ibn Affan ma ala kira ye au Umar demso furu parce que ala kira kafsano Usman ay Usman fene muso min fene dilama no ala kira demso fene kafsani Hafsa Umar no son jara ndoyin ko sobe o fene kundo kumola yasa be bunyamin be Umar ni ala kira nyongo cha do be sika fara oka anyo nyafo dona e kuma ya demso di saba baflama kakla ka saba bafla fene demso furu do ala kira ka muso chama furu a kelengelen be e beta soro kunde be ala anye nani fo dona kuma yani ya sawa klibe sikato korole na chogomina amena mo duru nana mo duru na jme furu la ni ko fe mbade islamo o de fle Zainabu fla ala kira Zainabu fla furu anga jantola Zainabu te keleni ala kira ka furuso kono alayhi salatu wassalam Zainabu fla de furula kelen were fatula ka konkera nye me kira somayla mana ka kelen to kofe abina Zainabu min fine furu yan no bi iznillahi ta'ala abina laje wore Zainab yani Hafsa furulin gofe ay Zainab bint Jahshi ala kira sallallahu alaihi wasallam i alif nefru len ko fe munkela mumbe kunjume be alif ne ka furu lila sabu Zainab bint Jahshi aleni ala kira ka suru nyongona côté dola aleni ala kira ka suru nyongona côté dola watun a fene kera sobe ka adoption e fene chen islamia kono sabu lada do kuma arabu fe yen islamia nali che o de kun fle ka dendo mugodo ka dendo ke ire denyi ka dendo ke ire den te wul afa to kola be wul ede to kola sisan o kuma ka ko islamia nyefe ala kira alayhi salatu wasalam ayrek ni Zaidu fne ka adopte o jugo keleni na Zaidu akinte wala afa to kola kuma wul Muhammad la me wul Zaidu ibn Muhammad Zaidu Muhammad denge Zaidu donc au lieu d'aka wole ko Zaidu Harisu denge akira Muhammad denge ala kira yani ala yere kinyo barenke ina fa mbe chugo rap maharam ya folo ala korona aya unjigi ka adoption che ka foko atebe sharia la ore kama o ko fa ala kira alayhi salatu wassalam anani hadisa waro kuni mugo banna ifala ko kana ba au faula au kana ba au fau jamula kuni mugo bana ifala ko otige kafriya barake ni hadisa mi Bukhari Muslim ko amekla ata Ali ibn Abi Talib akadi sado laje ako mugo ni to were erela ka ega dambe changer ka taga mugo were ka dambe ta ka ere yani ka ega dambe jume we eka yani jamu par exemple ne sangare ne ka sangare bla ka jamu do wereta misalela Ali ibn Abi Talib ayo de fako man ada ila ghayr abihi ni maminye togo jamu wereta ka de era la ka dambe wereta ka da era la ka ifa togo tui ka ta fa were togo ta ako eka do o tigi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu aka disaina ako eka do danga de o tigi ko alayhi la'natullahi kwala ka danga botigi kam wal malaikat anala ka melako belajeni wan nas ajma'in ani adamadon belajeni ka danga yo mugo mi jona afama mugo mi ajira fala ko nini e ka denya manga mugo mi ye afake bolo ko fenye ka bala watun akoy ka don ni danga en belajeni ko fe ko watun la yaqbalu Allah minhu alati menelike otigi ma abadan ate foi mene otiki ka barakelo na yawm al-qiyamah la harajo odona ate otiki ka farida ala bato mine wati aka nafla ala bato foye mine mugo moye dambe we wele era la minti e dambe togo changer libe ben mais jamu changer ote be sharia la jamu changer li oyi ki fa fli ka ta noro mugo bere fala oye haramu ye ala kira ko kafriya baladero alika oye hadisa doy hadisa warela tun ko ala ni meleko ni dafon bela jelimeke ay idanga watun lahara jodon e ka bato be ananflan ne afarida ala mapo foite ala anga yere korosi ni baranu nuna togo bisika yelama ina fala kiraye Abubakar Sidiki togo yelama chugo bina ka bo Abdul Uzala ka ke Abdullahi saba chama be ala kiro togo yelama ni togo ni ere nyebala e wula ka soro e togo mi da ela togo yin
jo tɔgɔw de don wali tɔgɔ dɔ min tɛ bɛn sariya kɔnɔ a kɔrɔ tɛ bɛn sariya kɔnɔ a bɛ bɛn k'i tɔgɔ b'o la ka silamɛ tɔgɔ ɲɛnama dɔ da e yɛrɛ la o bɛɛ la sariya kɔnɔ mais an m'a mɛn yɔrɔ si ko alakira ye sahaba dɔ bɔ a danbe la ka taga danbe wɛrɛ da la ayi ka dɔ bɔ kurɛsi la k'o kɛ siya wɛrɛ wala ka dɔ bɔ siya dɔ la k'o kɛ kurɛsi ye kira m'o kɛ abadan sahaba si la mais a kɔni tɔgɔ yɛlɛmali kɛ sahaba musow la i n'a fɔ Maimuna a tɔgɔ tun ye ko Barra wala olu n'a ɲɔgɔnnaw a y'olu yɛlɛma ka kɛ Maimuna ye o n'a ɲɔgɔnnaw mais danbe sariya ye o kɛ haramu ye ala k'an bɛ sababu ma naam n'an y'a lajɛ alakira tun ye Zayidu a danbeya ka taa a yɛrɛ ma k'a kɛ k'a bɔ k'a fa tɔgɔ bɔ a la ka Muhamadu yɛrɛ tɔgɔ da la e comme o tun bɛ arabuw ka laada kɔnɔ kuranɛ ayanw jigila ka o ko in tiɲɛ ka bɔ yen pewu k'a jira k'a fɔ i den tɛ a ye k'anw ka denw wele ud'uhum li abaihim k'aw ka denw wele o faw tɔgɔ la o ye kuranɛ aya ye aw ka denw wele o faw tɔgɔ la den si kana fa wɛrɛ tɔgɔ wele e yɛrɛ la kɔlɔlɔ min b'o la an bɔra k'o lamɛn sisan n badi silamɛw n'an y'o yɔrɔ lajɛ sisan Zainab bintu Jahashi alakira tɛrɛmuso fɛnɛ den de don wa a bɛ bɔ kira ninnu ka kabila la Kurɛshi de don mais Zayidu alakira sallallahu alaihi wasallam Zayidu tun ye jɔn ye mais a y'a ka hɔrɔnya Zayidu ko min muso fɛ ka furu alakira ye Zainab bintu Jahashi de ɲini Zayidu ye furu la o don kama a bɛ Zayidu wele ko a den bɛɛ fɛnɛ ye a kɛ ko a den don parce que a y'a adopté o ta in kɔnɔ bali silamɛw Zayidu ni Zayidu ni Zainabu o ka furu bɛn bɛrɛ ma se ka ye a kɔnɔ bɛn ma ye a kɔnɔ o tuma na Zayidu furu in salen kɔfɛ a kɛlen ka idasugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban ala yɛrɛ ye yani ka jira mɔgɔw la k'a fɔ ko e den min adopté k'o tɛ den ye k'a tɛ bɛn sariya la k'a tiɲɛna ka bɔ yen pewu o tuma na ala yɛrɛ ye Zainabu bintu Jahashi ala yɛrɛ y'a furu siri san fara 7 sanfɛ fo larosi kɔrɔ alors muso kelen min ka furu siri la larosi kɔrɔ o de filɛ Zainab bintu Jahashi ala yɛrɛ de o furu siri mɔgɔ bɛna ɲininkali kɛ ko mun na kira ye o muso in fɛnɛ furu wa ayi o imamu tɛ dugukolo kɔ ka min y'o furu siri la Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de fɛ donc pour que k'a jira adamadenw na ko e den min adopté e den tɛ yasa parce que mɔgɔw kana na fɔ ko kira ye a den ka muso bilalen furu donc ala yɛrɛ sinna ka exemple daminɛ ala kira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam ko adoption o banna e den tɛ Zayidu ye Zayidu ka wele a fa tɔgɔ la Zayidu sɛgɛrɛ o b'a wele Zayidu bin al-Haris Zayidu Harisa de a bɔra Zayidu Muhamadu denkɛ la o de kama o sariya ni appliquer kama ala kira bila ala kira yani a ye Zainabu furu ala yɛrɛ de ye furu in fɛnɛ siri larosi kɔnɔ o kɛla ala kira ka furu durunan ye sahaba kelen min bɛ yen n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn e y'o baraji 30 sɔrɔ sahaba kelen min tɔgɔ a complet sɛbɛnla kuranɛ kɔnɔ o de ye Zayidu ye sahaba kelen k'a tɔgɔ complet sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ kuranɛ dun n'a ye harifu kelen o kelen kalan baraji 30 baraji 10 de b'a la harifu kelen baraji 10 Zayidu a bɛ bɛn harifu 3 de ma ya dal aw bɛ harifu 3 Zayidu aw bɛ harifu 3 de ma e kuma o tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ne ko Zayidu dɔrɔn sahaba kelen min n'i y'a tɔgɔ fɔ baraji 30 sɔrɔ o ye Zayidu de ye subhanallah ale de tun bɛ yani ale de tun ye Zainab bintu Jahashi furu fɔlɔ ale de tun ye ala kira ka jɔn kun don ala kira ka hɔrɔnya ka tila k'a adopté k'a k'a den ala y'o tiɲɛ ka na ni sariya in ye o de kɛra muso in ka an baɲuman in fɛnɛ ka furu kun ye bali silamɛw an ka faamuyali sɔrɔ nin darisu ninnu na an bɛna o ko in lajɛ tun bali silamɛw an bɛ taa sɔrɔ o ko in min tiɲɛna ka bɔ yen sabu o den modèle e tun b'a tiɲɛ ta a bɛ tiɲɛ ta o banna wa mɔgɔ bɛ k'a kɛ bɛɛ lajɛlen ka tubi ka segin kɔfɛ k'a tiɲɛ e n'a fɔ kuranɛ y'a tiɲɛ cogo min na sinon ne taara fɛrɛ minɛ ala ɲɛfɛ n'o den modèle ye e b'a sɔrɔ dɛ den dɔ tɔgɔ yɛlɛma ka bɔ a fa tɔgɔ la ka i tɔgɔ d'a la e ye kojuguba kɛ wa e ka d'a la fɛnɛ k'a fɔ ko a den modèle ninnu caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ani e denw bɛna sigi so kelen kɔnɔ e k'a dɔn o den modèle ninnu ani e denmusow bɛna sigi k'a balimaw don k'a sɔrɔ a balima tɛ e k'a dɔn o den modèle ninnu ani yani e muso bɛna sigi so kelen kɔnɔ k'a ba don k'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a ba tɛ donc silamɛya ye nin bɛɛ kɛ haramu ye joli kelen tɛ wa danbe kelenw tɛ o la
bari na yo bela jiren la jesa amena sura alakira sallallahu alaihi wasallam abe fɛn fɛn kɛ wali kuranɛ y'a bila ale yɛrɛ ka fɛn fɛn appliquer e ka dɔn kun dɔ de b'a la ne ni aw bɛɛ lajɛlen muso duurunan filɛ nin ye an bɛna taa wɔɔrɔnan na mɔgɔ wɔɔrɔnan jumɛn de bɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam a ye ale fɛnɛ furu wa kun jumɛn de fɛnɛ bɛ ale fɛnɛ ka furuli la an bɛna o fɛnɛ faamuya sisan nka n'an ye o lajɛ an bɛ taa sɔrɔ Zainabu bintu Jahshi ani Juwayriyatu olu ka furu kun ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni Juwayriyatu ani Zainab bintu Jahshi olu ka furu kun ka surun ɲɔgɔn na ka da fɛn dɔw kan an bɛna min fɛnɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan o de ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam ale Maymuna yani Juwayriyatu min tɔgɔ tun ye ko wahiya Barratu bint al-Harith sayyid qawmu e ka dɔn Juwayriyatu ale a tɔgɔ yɛrɛ tun ye ko Barratu kira ya tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ Juwayriya tɔgɔ yɛlɛma bɛ bɛn mais k'e ka siya yɛlɛma ka danbe yɛlɛma o tɛ bɛn kira ye ale tɔgɔ yɛlɛma tuma min na ka da e ka dɔn ale tun ye ka mɔgɔw o ka jamana yani an bɛna fɔ o ka kabila o ka sigida ɲɛmɔgɔ denmuso de an bɛ se k'a fɔ o ka dugutigi denmuso kun don Bani Mustaliqa e ka al-Harisu de tun ye olu ka ɲɛmɔgɔ denmuso de tun ye Barratu ye ne kira tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ yani Juwayriya ala kira ale fɛnɛ furu sabu kɛlɛba dɔ de kɛla kabila ninnu ni silamɛw de ɲɔgɔn cɛ silamɛw ye mɔgɔ 200 de ɲɛnama minɛ ninnu ka mɔgɔw la minnu kɛra jɔnmusow ye o mɔgɔ 200 in o tilana sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ kɛra jɔn ye bɛɛ minɛna jɔnya la ala kira alayhi salatu wasalam a bɛna fɔ sahabaw ye cogo di a bɛna ni solution jumɛn ye pour que sahabaw bɛ se ka ni muso ninnu bɛɛ lajɛlen bila ka bɔ jɔnya la k'o bɛɛ ka hɔrɔnya muso ninnu hinɛ kama muso ninnu bonya kama yani ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a jira ala kira ko ka jɔn mara kuma di ala kira ye ka hɔrɔnya le kan ka di ala kira ye waati bɛɛ lajɛlen na alayhi salam mais a bɛna fɔ cogo di ko dɔ kɛ ka hakɛ bila dɔ kɛ ka hakɛ bila ala kira ye mun kɛ a ye buranya ɲini ani yani Bani Mustalika ni kabila ba mɔgɔw o ni ɲɔgɔn cɛ a ye buranya jumɛn ɲini a y'o ka ɲɛmɔgɔbaw ka dugutigi denmuso n'o ye Barratu ye ala kira ye ale furu parce que ale yɛrɛ tun mɛnna jɔnya la ale ka furu nafolo ala kira ye yani ale furu ni k'ale ka hɔrɔnya fɛnɛ ka bɔ jɔnya la a ka hɔrɔnyalen ala kira y'a furu sahaba bɛɛ lajɛlen ko sisan anw tɛ se ka kira burannakaw minɛ jɔnya la sahabaw bɛɛ ko anw tɛ se ka sɔn abadan sabu kira burannakaw bɛ jɔnya la o tɛ ɲa bɛɛ lajɛlen filɛ k'i ka jɔn ka hɔrɔnya bɛɛ filɛ k'i ka jɔn ka hɔrɔnya donc ale ka furu kɛra sababu ye k'a ka dugulamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ k'o bɛɛ bɔ jɔnya la o bɛɛ lajɛlen kɛra hɔrɔn ye o kɛra sababu ye o ka dugulamɔgɔ ninnu Bani Mustalika kabilaba in bɛnba nana o ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ buranya nana o ni ɲɔgɔn cɛ ani silamɛw ye jama min bila ka bɔ jɔnya la a kɛra sababu ye kɛlɛ foyi ma don ni ɲɔgɔn cɛ kira tun ye laɲini de jɔnya in ka bɔ yen en même temps bɛn ka don ni kabilaba in o ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra bɛn ni kanu ye o ka mɔgɔw tora ka don silamɛya la jamakulu ka sababu kɛ ala kira filɛ ka nin baara ɲuman min kɛ n baden silamɛw nin ye mɔgɔ wɔɔrɔnan ye ala kira ye mɔgɔ min fɛnɛ furu n'o ye Juwayriyatu ye naam bon an tɛ ka nana ye tartibi an bɛ ka na ni furu kun de ye minnu furula a kun ye min ye sinon an ka darisu dɔ na an nana n'o ye par ordre mais ici an tɛ ka na n'o ye ordre la yan nɔ a kana na jateminɛ o yɔrɔ la an bɛ k'a lajɛ c'est à dire min furu kun ye min ye an bɛ ka ɲɛfɔli k'o de kan bi inshallah ni an y'a lajɛ tun an bɛ taa yani ale Juwayriyatu in ka furu wa an y'ale ka furu kun dɔ sisan a kɛra sababu ka bɛn ladon kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ka dabila yani ale fɛnɛ cɛ wa qabla zalika tazawaja alayhi salatu wassalam bi Zainab bint Khuzayma بعد قتل زوجها عبد الله بن جهش بعهد وحكمته في ذلك أن هذه المرأة كانت من فضيليات النساء في الجاهلية حتى كانوا يدعونها المساكين voilà ala kira ye ka kɔni ɲɛfɛ a ye muso wɛrɛ furu fɛnɛ arawo ni Zainabu bintu Khuzayma ale ni Zainabu dɔ in tɛ kelen ye Zainabu filanan filɛ nin ye mais ale kɔni furula ka kɔn Juwayriyatu ɲɛ mais e kuma bɛ ka furu kun de ɲɛfɔ yan Zainabu min filɛ nin ye nɔ Zainabu bintu Khuzayma ale fa tɔgɔ ye ko Khuzayma ale ala kira ye ale furu kun jumɛn bɛ a la
sabu ale fana cɛ fɔlɔ tɔgɔ tun ye ko Abdullahi bin Jahshi. ale tora maa 70 min ni olu tora kɛlɛ la Uhudi kɛlɛkɛyɔrɔ la Zainabu ni furukɛ bɛ a la. e ka dɔn hali ka kɔn silamɛya ɲɛfɛ jahiliya tuma na silamɛw yani bɛɛ lajɛlen tun bɛ Zainabu dɔn ni ɲumanya de fo mɔgɔw tun b'a wele ko dɛsɛbaatɔw ba ko miskinaw ba parce que tellement tun bɛ ɲumanya kɛ cogo min na ka ɲɛsin miskinaw ma ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma. donc o bonya o saraka bɔba min tun b'a la o ɲumanya min tun b'a la o tɔgɔ duman min tun b'a la yanni a ka kɛ silamɛ a kɛlen kɔfɛ silamɛ halisa a n'o o baara ɲuman in de bɛ ɲɔgɔn na a nana se a cɛ tora kɛlɛ kɛnɛ kan min kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ o dun yɛrɛ mana Madina a ma mɛn muso in o de da ka to muso ganaya la kelen ni mɔgɔ ba mɔdɛli ni min bɛ yen n'a ye sɔrɔ kɛ a bɛ miiri fantanw na k'o tigi ma ɲi ka to yen n'a ɲɛji abadan fo a ɲɛji ka cɛ cogo dɔ la. o waati la Abubakar Sidiki nana nɔfɛ furu la tellement o y'a dɔn mɔgɔ mɔdɛli min don. Abubakar nana nɔfɛ i b'a dɔn cɛw bɛ girin muso de nɔfɛ o bɛ miiri k'a jateminɛ k'a fɔ muso min a ka adamadenya dafala muso min n'a ni Ala ka sun cɛ hakilima bɛɛ lajɛlen muso diinɛtigi de ɲini nka min t'a kɛla an ka muso ɲini farakolo ka cɛɲa nɔfɛ ka ɲina dusukun ka cɛɲa kɔ mɔgɔ si ma pɛridi ka tɛmɛ o tigi kan dɛ sabu ni dusukun ɲana ni dusukun tolila hali ni farikolo ɲana cogo o cogo nafa t'a la a bɛ komi mobili kura jɔlen mɔtɛri t'a la mobili kura jɔlen ni mɔtɛri t'a la a tɛ taa yɔrɔ si. muso mana ɲɛ cogo o cogo ni dusukun tɛ yen diinɛ tɛ a dusukun kɔnɔ balimakɛ wallahi n'i y'a furu foyi t'a la nimisa kɔ foyi t'a la nimisa kɔ muso furu diinɛ ye min bolo n'a kɛra mɔgɔ cɛɲi ye beauté extérieure a fɔ alhamdulillah parce que i y'a fila bɛɛ sɔrɔ nka alakira ye muso ninnu minnu furu i bɛ taa caman lajɛ cɛw bɛ girin fɛn minnu nɔfɛ olu tɛ parce que a dɔw tɛmɛna san 50 kan a dɔw bɛ fɛnɛ u ma san 50 bɔ mais dɔw bɛ girin beauté modèle min nɔfɛ non o t'a la mais fɛn min b'a tigi dusukun na o kun de kama alakira ye a caman furu o kosɔn ni alakira sallallahu alayhi wa sallama ni musoba in a cɛ fatulen a cɛ kɛlen ka to kɛlɛkɛnɛ kan Uhudu kɛlɛyɔrɔ la n'o ye biiznillah ta'ala Zainab bint Khuzaima ye alakira sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ale kɔni y'a lajɛ pour que k'a ɲɛji cɛ alakira alayhi salatu wasalam pour que k'a protéger alakira alayhi salatu wasalam yasa a kana to muso ganaya la ka a dusukun ka tɔɔrɔ k'a sɔrɔ ɲumankɛla don parce que ɲumankɛla ala bɛ ɲumankɛla ɲɛji cɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a mana kɛ lahalaya fan o fan ye donc alakira y'a ɲɛji cɛli kɛ ka a furu inshallahu ta'ala alayhi salam donc o kɛra ale ka furukun ye sabu an bɛ dunayɔrɔ la Madina a somɔgɔw tɛ yen a cɛ tora kɛlɛkɛnɛ kan mɔgɔ ɲuman dun don a ka diinɛ ka bon donc o tigi man ɲi ka to yen abadan fo yani a ɲɛji ka ci ale farala an baw kan an bɛna mɔgɔ wɛrɛ lajɛ tun baden silamɛw donc an filɛ ka mɔgɔ 7 jate alakira a ka furumusow la n'o ye an baw ye وتزوج بعدها أم سلمة واسمها هند وكانت هي وزوجها عبد الله أبو سلمة بن أسد ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب وأخوه من الرضاع أول من هاجر إلى الحبشة وكانت تحب زوجها وتجله حتى إن أبا بكر وعمر خطباها بعد وفاته فلم تقبل ولما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام سل الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا قالت ومن يكن خيرا من أبي سلمة فمن هنا يعلم السائل وغيره مقدار مصابح هذه المرأة الفاضلة بزوجها وقد رأى عليه الصلاة والسلام أنه لا إزاء لها عنده إلا به فخطبها فاعتذرت بأنها مسنة وأم أيتام فأحسن عليه الصلاة والسلام الجواب وما كان إلا محسنا وتزوج بها وظاهر أن ذلك الزواج ليس لأجل التمتع المباح له وإنما كان لفضلها الذي يعرفه يعني المتأمل بجودة رعيها يوم الهديبية وتعزيتها كما تقدم bari Salama mugo segina min alakiraye na ameka puma aleka ko fina ka yanno Salama ale fina kinyi muso bayi afrala mbaw fina kan do frala ka bunya kan ale togo yere de ko hende abe wole ko Salama o kore ko Salama ba parce que comme ne e ka den foro abe wole ko karsa ba wala sunu togo yere de ko hend ale che no kinyi ko Abdullahi
n'o ye Salama fa ye Abu Salama nunu tun ye sahababaw dɔ ye Abdulayi a donna silamɛya ka bɛ silamɛya ka kunna waati min a muso fɛnɛ n'o ye Umu Salama ye ale fɛnɛ donna silamɛya ka bɛ silamɛya ka kunna ka tɛmɛ jalaji kan waati min n'i da fa silamɛya la o waati fo ni yani ni sen jala ni kafiru ma boli ka ku i la fagali tun b'a kɛrɛfɛ bugali b'a kɛrɛfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɛrɛfɛ n'o ye tɔɔrɔko ye alakira alayhi salatu wasalam a tun ye yamaruya di sahaba fɔlɔ ma waati k'o ka se ka taa o ɲɛma dogo dɔɔni Habasha i ka dɔn ninnu ye mɔgɔ fɔlɔ ye minnu bolila ka taa n'o ka diinɛ ye Habasha ko baalen kɔfɛ o nana laban ka na Madina tuma min na ni Uhudi kɛlɛ kɛla ni muso in min bɛ ka yaala diɲɛ ɲɛfɛ n'a ka diinɛ ye n'o ye o Umu Salama ye ka bɔ Maka fo ka taa Ethiopie ka na farafinna yan nɔ ka na fo farafinna ni diinɛ ye n baden o muso in n'o yɛlɛmana Madina n'a cɛ tora kɛlɛ kɛnɛ kan mun de bɛ kɛ sisan il faut que muso in a ɲɛji ka cɛ muso in kun b'a cɛ fɛ ka se hakɛ min na a tun bɛ Abu Salama fɛ ka se hakɛ min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn o de kama tuma min na ni a cɛ fatura Alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko a k'a fɔ ko Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha Ala e ka ne fale e ka n ka masiba in fale hɛrɛ wɛrɛ la min ka fisa ka tɛmɛ masiba min sɔrɔ parce que fɛn min y'a sɔrɔ cɛsaya min y'a sɔrɔ ko Ala ka ni masiba in kɔ kɛ hɛrɛ min ka bon ka tɛmɛ a k'a fale hɛrɛ wɛrɛ la min ka bon ka tɛmɛ nin kan o de la muso in ko an ba ɲɛnama ya ko ale y'a fɔ yɛrɛ kɔnɔ ko mɛ ko Ala bɛna cɛ jumɛn di ale ma tun min ka fisa ka tɛmɛ Abdulayi kan n'o ye Abu Salama ye n'o ye a furukɛ min tala min tora kɛlɛyɔrɔ la o kosɔn Abubakar Sidiki nana k'aw b'a furu a ma sɔn Umaru nana k'aw b'a furu a ma sɔn i y'a ye tellement a ma dɔn a bɛ se ka cɛ sɔrɔ cogo min na min ka fisa ka tɛmɛ a furukɛ kan o kosɔn a ma sɔn sahaba si ka furu la mais sahaba caman tun b'a fɛ k'a furu de yasa k'a ɲɛji cɛ a ye sɛgɛn min kɛ diinɛ nɔfɛ ka taama cɛɲɛbilen cɛba ka taama jiminɔgɔ la muso taafetigi a bɛ ka yaala jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ kama o cɛ salen sahabaw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a lajɛ pour que olu ka baraji di sɔrɔ walahi n baden silamɛw muso dɔw furuli ye alabato ye muso bɛ furuli ye alabato ye dɛ n'a sɔrɔla a dabɔra Ala kama wa muso dɔw furuli barajiba de wa e ka aljana sɔrɔli yɛrɛ sababu bɛ kɛ muso dɔw furuli ye tellement muso a ka ca la ale tɛna se ka wuli ka jɔ sirada la k'a fɔ ko n bɛ ka cɛ ɲini ka furu a mako bɛ cɛ ɲɛnama dɔ kana ale sigilen sɔrɔ k'a ɲini furu la k'a demandi furu la donc a da ka girin a k'a fɔ mais silamɛ hakilimaw de ka ɲi ka sigi a lajɛ ni muso in bɛ yɔrɔ min na sisan a ka diinɛ ka bɔ a bolo a bɛ tan o tuma na an ma ɲi ka nin tigi to yen cogo in na o kama sahabaw ni sahaba min kun tora kɛlɛyɔrɔ la ka cogo dɔ la pour que ka muso hakili sigi pour que ka baraji caman sɔrɔ ka yatima ninnu k'o ladon ani ka nin feereya baatɔ muso in k'a ladon sahabaw tun bɛ girin muso modèle furuli kan o de kɛla nin dɔ in ɲɛna Abubakar nana a ma sɔn Umaru nana Umu Salama a ma sɔn n bari Alakira sallallahu alaihi wasallam a nana ye k'a fɔ nin bɛ yɔrɔ min na nin duma in ka to nin cogo in na abadan o tuma na Alakira nana a ye furuko kuma fɔ an ba Iman ye tuma min na a ye excuse fila présenter Alakira alayhi salam a ye fɛn fila jira Alakira la min b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛrɛ ni ale ka furu a fɔlɔ ye jumɛn ye a y'a jira kira la ko ale si kɔrɔbayalen don ko muso denmisɛnw de ka ɲi ka taa furu la mais ale bɛ yɔrɔ min na ale si kɔrɔbayala Allahu akbar o y'a fɔlɔ ye a filanan a ko den caman b'ale bolo ko yatimaw caman de b'ale bolo donc e bɛna ale n'a ka den caman ninnu ta ka taa i ka so kɔnɔ cogo jumɛn na subhanallah wallahi madi silamɛ Alakira alayhi salatu wasallam a ye fɛn o fɛn kɛ ninnu kun de ye k'a fɔ anw silamɛw ka ɲɛ dayɛlɛ an ma ɲi ka nin muso modèlew to yen ten o dɔrɔn ka dɛmɛ n'o ka yatimaden ninnu ye anw ka yatima ninnu ladon hali n'a sɔrɔ a tigi kɔrɔla e ka kɛ Alabato dɔ kama a kɛ baraji dɔ ɲini kama e ka nin musokɔrɔba in n'a denw ladon furu bɛɛ kun tɛ k'a fɔ ko il faut que k'a tigi kana den wolo a k'a kɛ to kira ye nin kɛra ka leçon di anw ma adamadenw an bɛ se ka jɔ ni ɲɔgɔn jigi kɔrɔ cogo min na e m'a dɔn k'a fɔ ko furu ye jigiya dɔ fana ye n'a fɔra ko min cɛ sara mɔgɔ ma ɲi k'o furu tun n'a fɔra ko den fila den kelen bɛ min bolo e bɛ ka muso furu e taara nin den caman tigi de ta subhanallah n balimakɛ e ka limaniya taara yɔrɔ jumɛn e bɛ mɔgɔw ladi nin cogo de la wa e taara muso de furu min ka kɔrɔ n'e si saga ye o tuma e Alakira ka furu bila min e taara muso de furu
min de ka furu cɛ fila ma cɛ saba ma o kuma e ala kira ka tradition bila yɔrɔ jumɛn na n ko ala kira yani nin furu modèle bɛɛ lajɛlen bɛ ala kira ka so kɔnɔ n'i ko sisan don taa kira ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen n'i ko dentigiw don taa ala kira ka so kɔnɔ n'i ko min furu sala don taa ala kira ka so kɔnɔ n'i ko min yɛrɛ cɛ sala don taa ala kira ka so kɔnɔ n'i ko den camatigi don taa ala kira ka so kɔnɔ n'i ko min ka kɔrɔ n'a cɛ ye taa ala kira ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ala ye mun de fɔ ko ala kira kɛra an bolo ladegeli fɛn ye anw ka ala kira ladegi nka i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen bi ko min bɛ o intéressé o bɛ gulon o la ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ko kira ko ta an ka ɲi ka kɛ tan de mais yɔrɔ min bɛ n'a t'o intéressé kosɛbɛ hali n'a fɔra ko kira y'o kɛ u b'a fɔ ko non ko ani kira tɛ kelen o b'a essayer k'o yɔrɔnin k'a jira k'a kɛ on dirait que kira kelen dɔrɔn de ka ɲi k'o kɛ an kana diinɛ kɛ yɔrɔ min ka di anw ni ye an b'o yɔrɔ ta non k'i sen kelen don ka sen kelen bila kɛnɛ ma o tɛ ɲɛ silamɛya la i bɛ sen fila bɛɛ don wala a fila bɛɛ bɔ sinon n'i ye sen kelen don silamɛya la ka sen kelen bila kɔfɛ ala ye mun de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko innal munafiqina fi darkil asfali minan nar a ko i k'a dɔn munafiqu bɛ jahanama bɛɛ lajɛlen duguma jahanama na o ye mɔgɔ min sen kelen bɛ silamɛya la sen kelen bɛ kɛnɛ ma i bɛɛ ka don a la wali i bɛɛ ka bɔ o don anw tɛ se k'a fɔ ko basogo haramuyalen don nga nana nanji dɔɔni nga dɔɔni mi o tɛ ɲɛ o ni ba haramuyara nanji bɛ haramuya ni ba dagala nanji dagalen don ni silamɛ kɛ silamɛ ye sɔn a bɛɛ ma i seko damajira sɔn a bɛɛ ma mɔgɔ si tɛ se k'a bɛɛ kɛ sira ala ɲɛ seko damajira la i yɔrɔ ma jɛ ka bɔ juguman na ala kira yɛrɛ ka sunna ka taabolo a ko ni y'aw bila min na aw se ye min ye a k'o k'a la e se ye min ye ala kira ka sunna in pratique la o kɛ nga ni ala ye limana do dema e fanga be se dola ko kɛ e nyibala mɔgɔ de to kɛla e kana o tigi kɛ ko mo te silamɛ yɛrɛ ala ye nin fanga dema mais peut-être e nyebe mina na to ko ɲɔgɔn kɛ e b'a sɔrɔ ala ye fɛn wɛrɛ fanga do ma ala kɛra ka sunna in pratique la a b'o kɛla e ɲɛ t'o la ala de ɲɛ b'o la wo peut-être o baraji ka bon ni e ta ɲɛ mɔgɔ ɲɛ bɛ min yɛrɛ la Allahu akbar cɛw bɛ muso bɛ o bɛ min kɛ su fɛ a b'o ni ala de cɛ cɛw bɛ muso bɛ o bɛ den ka don mɔgɔw kan su fɛ cogo min na k'o dɛmɛ o b'o ni ala de cɛ e ɲɛ t'o la o nka e ɲɛ bɛ ka peut-être même misala dɔ ta bon n tɛna fɛn peut-être dɔ kana na fɔ ko voilà an bɛ ka kuma adresse ale la parce que kuma ma nɔgɔ voilà a ka taa sɔrɔ ala bato dɔ ye min ye sunna côté ye par exemple est ce que o ye dɔ ye mɔgɔ dɔ bɛ yen ale tɛ se o la o courage t'ale la mais fɛn wɛrɛ b'a bolo a bɛ ka min fɛnɛ kɛ peut-être min fɛnɛ courage t'i la o kuma na a b'o cogo de la ala kɛra n'an bɛ an ka diinɛ in n'an b'a fɛ k'an ka diinɛ in kɛ komi kɛra kɛ cogo min na an ka don ala kɛra ka so kɔnɔ alayhi salatu wasalam an b'a bɛɛ lajɛlen faamuya naam ni ko ko kamana ye an kamana gan an ka na kuranna kɔnɔ n'an ma jaabi faamuya an ka taa docteur fɛ ala kɛra alayhi salatu wasalam a bɛ ko in walawala anw ye o de ye ala kɛra ka sunna ye mɔgɔ mɔgɔ ko an ka kuranna sunna an tɛ sunna ko la balimakɛ e yɛrɛ tɛ silamɛ yɛrɛ parce que i tɛna se ka kuranna faamuya n'i ma taa ala kɛra ka sunna lajɛ kuranna de walawalali ala kɛra ka sunna ye kuranna k'a pratiquer taa kira fɛ o kuma y'a fɔ cogo min na sallu kama ra'aytumuni usalli aw ka seli n'a fɔ ne kira aw ye ɲɛ misali la cogo min na sabu ala ye seli di ale ma nka a y'a walawalali woloma k'o di ala kira de ma alayhi salatu wasalam anw ɲɛfɛ k'a pratiquer k'a kɛcogo kɛ ka jira anw na an bɛ tugu o kɔ n'e ko ko e b'a dɔn ka tɛmɛ kira yɛrɛ kan mɔgɔ bɛ diinɛ in kɔnɔ bi olu b'a dɔn ka tɛmɛ hali ala yɛrɛ kan o yɛrɛ ɲɛna o b'a dɔn ka tɛmɛ hali ala kira yɛrɛ kan o yɛrɛ ɲɛna i mana fɛn o fɛn fɔ pere kuma b'o da kuma min sabatilen tɛ kuranna kɔnɔ a sabatilen tɛ hadisa kɔnɔ wa o da ta ye ja da ye n bari an ka diinɛ in to kira y'a bila yɔrɔ na an ka diinɛ in to kuranna y'a bila yɔrɔ min na n'an ye lajɛ ala kira ye umu salama ale ka furu kɛra nin cogo in na umu salama ko ale ka denw ka ca yatimadenw caman b'ale bolo umu salama ko ale sisanga fɛnɛ kɔrɔla ala kira ye jaabi ɲuman kɛ ka umu salama kunbɛn ala kira ko ma cogo jumɛn sallallahu alaihi wasallam a ko n'a sɔrɔ e ko sisanga kɔrɔbayala de o tuma na ne fɛnɛ sisanga kɔrɔbayala Allahu akbar kira ko ni e sisanga kɔrɔbayala ne fɛnɛ sisanga kɔrɔbayala parce que o y'a sɔrɔ kira fɛnɛ bɛ san 50 ni san 60 cɛ a ko ni e ko tun ko den caman de b'i bolo e k'a dɔn denw fɛnɛ bɛ ne fɛnɛ bolo o tuma na e ka denw olu ye ne denw ye e ka denw m'o ladon ka e yɛrɛ fɛnɛ ladon i b'a dɔn k'a fɔ kira ka laɲini tun ye fɛn dɔ de ye o de filɛ ka nin musokɔrɔba in ani a ka yatimaw ladon umu salama an baɲuman in a farala an baw kan nin cogo in de la n'an y'a lajɛ tun wa ama zawajuhu bi ummi habiba ramlata bint abi sufyan
بن حرب فلعل حكمته لا تخفى على إنسان عرف صيرتها الشخصية وعرف عداوة قومها في الجاهلية والإسلام لبني هاشم ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليف قلوبهم. كانت رملة عند عبيد الله بن جهش وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرة الثانية فتنصر هناك وثبتت هي على الإسلام فانظر إلى إسلام امرأة يكافح أبوها بقومه النبي عليه الصلاة والسلام ويتنصر زوجها وهي معه في حجرة معروف صوابها. أم من الحكمة أن تضيع هذه المؤمنة الموقنة بين فتنتين أم من الحكمة أن يكفلها من تصلح له وهو أصلح لها. طيب ناي رملة لجي بنت أبي سفيان. رملة علي جوني نباولكو أم حبيبة تقرركو رملة أم حبيبة سبو دم سومي فلوم ما بلو نوتوكو حبيبة وديب مي ولاكو أم حبيبة با suna to ko ramla e ka don maga dugu tigi ala kira jugu ble o dem so dido wa soro fayin kuma ke islami fro o di kala ke rola fayin ne me kafiru nyafe nyamuga yala maga dugu tigi ap me ale de bolo o yi geleya min la islamu ma dugu mashila o yi toro min la ala kira islamu ma dugu mo shila me ka bi islami ya damnena dugu tigi a demso no ramlay ale flaka fara islamo kan ma ba fa ka juguya do chugo mi ka ni islamo ma abolla afaka juguya renye ana che ne no Ubaidillahi o tagala e fo Ethiopia fara fina yanno ka boli aka dugu mo ka juguya nye afa yere de be juguya nyefe afa yere fne dugu ti ka fa ka dugu bla islamia kama o tara se habasha mbari a che no Ubaidillahi ale de fle muso yin sukora don la kai a cheka la haliya yele mana ka ke la haliya jugu ye kosbe dugu jira don chesina ke kanto muso ma ko ne dina o laje ka dina o laje nye bala ka fo nanzara dina ka fsan islamia dina otmana mbola islamia ran doran nanzara yala parce que otara habasha yin no otara so nanzara de ka chai waso chrétien de ka chai donc ale fle ka bo islamia yala ni chugo ina ka ke nanzara yi Ubaidullah o kele sa muso yin ne ya waju chugo bela amason dengele babulu otmana che yin sabati la aka o nasara dina no ka naka glomin kan fo kana saya sama ama sonfew wallahi ni mu'min musayin maga dugutigi Abu Sufyana an jugo blen o don kama a demso ata fasola ka desert tama gata kana fo farafina dina kama ana chemi nana no miya fa no ya bay no ya tere no ya jigiye o fina kala ka boslami yala ka do dina warela mbade islamo anyo jarawla wala nda timanona no kala ka bo e furu bale nis che seli blaka boss la mer ka ke kafe dron balma ke te demso ta ka bo ka so kono ka ne ka so furu bana de ni yo toy e yo bla jene yala de che fon fe na kafri yala ni demso to abulo e demso e fene fara la kan ka yani abdeben ka bla jene yakella parce que kafri ni islam ka furu o e jene yadi nga bi anga soto kono ante furu sa to la parce que ko che bana sella de anga soto kono bi ame furu satala ko chete sraka aga kungo bekai meneta kungo nun laje a client denguni ni balanfo ni dunun fo parce que what da mangata concert kerola o dépense odo sino ni dumuni ani ka sota ayem akachala che chama besigo kebi nga chama be jien chama ka cheo ke tesraka jonga kungola a chama be wota koro fa da mado yede furu daw be saka ka kungo yebi me furu tena sabi aka gelebi ko beta soro ko do sigilme imamu do fe furuko problème de la parce que quand demso tie bana selle la mimi mgo boss la ya kono fana kada selbaliai donc ni muso banasella ko bekera mason fruité o furube jo o yorona sur place ni che banasella ka dem so sama ka bobulo bari abe ni chugo inela nga ni kelo ka dogo bi hal ni tara in kela so yoromna afo ko mune kela ko no ko muso mason sella mo kela de la e be singa slamé do kumeti e be singa do meti mo do kuma kameti e ko sel ko fene kama eni muso be kele
Allahu akbar parce que seli bola dala olu bulu Allahu akbar ni kera kasara bayde min kera musiba bay anga communauté kambi seli ko seli dron kama ebe nyini nga fen kelem la fen folo from la harajo e ko sel dron kama ni ebe voyager ni police yi e la segi aéroport ka so wike ko visa te burum est-ce que ne o la kal mo goti we so nga fo visa dron kama ngoti be jela ga fo karsa ire fnesa e ba fo go voyager ka so visa te bulu ngodi fo enyana mais e ba fo doye ko eni ka sabe so nga kera ka so wike sel ko wa sel dron kama wa oui parce que tama fena kala na o de la badon wati sira on nye dele ka tama wati do siranga on klodele ka meninke belle jelen kelengele e be jolahara jodo ke nyininga wallahi ne ko karsa de kota o den na fan foyinya e hali shaytana ira lara jodo shaytana be da fo fala talumuni walumu anfusakum aw kana njala ke da kaira kun jala ko shaytana rap makain chawche tugula shaytana ko muso tugula shaytana ko ka lame jien ko ne e cheme ka cheme me ere ka intere kama ere ka hakilon kama e bana katugu chenko sabu karsa mafo sabu karsa de yafotam mbade wallahi nasra la rajodo o tigite na sega foi wuli ka boy ka jangatala foi ala kana to ni misalen ka seede anga ni misa jeng ngona ka segni o ka sangata ni misala hara kene kiditi kene ka ni choche sel doga ya bulu wallahi ata ka herefe muso be sel foka doga ya bulu wallahi ata ka herefe lahara ebe nyininga fen folo na sel na nyene ka barato be laje na manya nyiningalite ka foi latun ala kan be sawabo ma cheyin bana islamera mamina ka do nasara dinela direct furu sala yoro la furute me muso be tuwane fe abi jamana were de la nga nyimbela mafo ayika jonga sem fasola folo non furu sala yoro mbela jinena nine limaniya yi wa nine islamera dafalen hal nasro langa soto nyina na ngobi muso jolbe no bana sella adole no che jolbe no rete selitum nga ebe do kambe e kum den flabe an nyonche déjà e kum den duru ban nyonche afra ko e prévoyer o te excuser ni kafri an islamati furu hal nasra e den kemeke che bana sella furu bana muso bana sella furu bana ni aw continue ka sabu den chama bembolo sabu ban ma furu dedo o ya keta o tumane te fola jene ya kore oublie kuna sika fo chola don mo go be kan lame o be sika an wele fne ka an bo fili la ni alaka jin no fene ala me ka an to fili ka fene otmana o fili otna kene kelen to yere libreville don bo be globala mari abo tuwen ni ala kira alayhi salatu wassalam abe siga muso nyeji che chod mena abe tugwana abate afate ana de muso kereni a chekera yare dina bare mo koy ala kira najashiyubla ka muso kaka furusra tamake najasiwe jo muso do black ata ambay may nofe kata fo e kola kirabe na furu ni kada no son jabay ni ndon kama ka muso nyeji cheni ndon ale fena ka furu kun fleni sura abe ke chugod mena parce que abe fitna flare nyonche abe tugo fe ata fasola wa abe romina nasira ata fasola fene o beta min da kan fene a chete wa ale kira salame o e problem wore aka dine kana chabulo muso dedo mbare najasiwe re a furu nafolo sara o kuma na o ye furu siri ka dumunun ka don su o soro la ka an bayima en labe ka ta madina ale fana ka furu keren chugo ina no ye manga dugu tigi demsoy ramla no ye habiba anana madina mbadon o bere ko fa fayra na nasra ka tube ka do islamera no abu sufyan radiyallahu ta'ala anhuma ajma'in ibma nyonya fayna don temelo na chugo mina mbade na anya lajatun أما سركافو ميمونة بنت الحارث الهلالية ألفنا توك نيكو برا على كرا ألف نفو ميمونة بنت الحارث الهلالية على كرا توكو برا تولا كاكي ميمونة نيافو توكو شانجيري بنا مجمو شانجيري تبشاري على أبو توكو نيلا أبنا كلا بنا كلا بنو العباسي أباسي دي وفرسرة تما فنكي أباسي دي فرسرة تما كي inshallah yasa maimuna aka furuko be sikanya na bochugo mina tayib ale fene che flana fatule de kofe no raham bint abd yani bin abd al-uzza ale ka furu che flana fatule ngofe ale koni ya lanyini
ko aka kɛ alakira de ka furumuso ye o tuma na a balimamuso o de tun ye Abbas ka muso ye a ye kuma ɲɛfɔ o ɲɛna o fana ye ko bonya don a furukɛ la n'o ye Abbas ye o fana y'a ko bɛɛ lajɛlen labɛn inshallah a ma kɛ haramu ye muso ka a yɛrɛ di cɛ dɔ ma ka a cɛ ka diinɛ kama wali inshallah furu la i n'a fɔ nin ko in kɛla cogo min na ale fana ka furu kɛla o kun ye a ka cɛ filanan fana balen kɔfɛ munna o furu in kɛla alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin kɛ yaasa kabila baba minnu tun bɛ yen ale fana yaasa o kabila baba ninnu ale fana bɔra quartier min na yaasa a n'o mɔgɔw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na yaasa problème fana ka bɔ o kabila ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a fana kɛra o cogo la problème bara o ni ɲɔgɔn cɛ inshallah après la pipe an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan inshallah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin inshallah an bɛ continue an bɛ tani an ka walanda ta inshallah militi dama a bɛna wele daminɛ a bɛna appel kɛ yan dɔɔni ni ala ka jɛ inshallah voilà donc an ye nin bɛɛ lajɛlen minnu fɔ aw ɲɛna bari silamɛw k'a ye muso joli a ka ca muso tan ni kelen tan ni filanan i kuma y'o fɔ walanda tɛmɛnenw kɔnɔ cogo min na divergence dɔnnimɔgɔw ni ɲɔgɔn o la silamɛw ni yani dɔnnimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ko o muso y'a kun ka hɔrɔnyana dɔw ko voilà ale ka ko mais min ye ce qui est sûr muso tan ani kelen muso tan ni kelen naam an y'a fɔ a ɲɛna muso tan ni kelen kelen dɔrɔn tun ye denmisɛnnin ye a tɔ bɛɛ o deli ka furu fila kɛ furu saba kɛ wali denw bɛ dɔw bolo wali dɔw ka kɔrɔ kira yɛrɛ ye aw b'a dɔn k'a fɔ muso tan ni kelen kelen bɛɛ n'i y'a lajɛ a bɛɛ kelen bɔra kabila dɔ la o kɛra sababu ye ka bɛn dɔ silamɛw ni kabila ninnu ɲɔgɔn cɛ dɔ bɔra fɔ Egypte yan mais ale yɛrɛ tɛ fara muso tan ni kelen kan parce que o bɛ fara jɔnmusow de kan n'o ye yani Ibrahima ba ye n'an y'o fara kan o tan ni filanan ye ale min bɔra Egypte yan nɔ Muqawqis fɛ Iskandariya o kɛra sababu ye alakira tun ye ladilikan dɔ di a ye wasiya dɔ kɛ ko n'aw nana se Egypte jamana kan don min aw kana kɛlɛ kɛ buranakaw an buranakaw de don o kosɔn Egypte bɛ dayɛlɛ tuma min na kɛlɛba ma k'a la o k'a sababu kɛ o yɔrɔ min tun dilanna ka bila kabi don tɛmɛnlenw na donc i y'a ye alakira ye yahudiyaw dɔ furu i n'a fɔ an baɲuman n'o ye Sofiya ye o furula ka bɔ yahudiyaw la a limaniyala silamɛyala alakira y'a furu o kɛra sababu ye fɛnɛ ka jira mɔgɔw la k'a fɔ mɔgɔ min a bɛ diinɛ wɛrɛ la n'a tubira ka don silamɛya la a banna an bɛ baara kɛ n'o de ye yahudiya minnu sara ka yahudiya diinɛ kan olu de ye problème ye mais minnu tubira ka don silamɛya la a caman de b'a cɛ caman n'a muso caman alakira ye bɛɛ lajɛlen jira na sinon mɔgɔw tun bɛna fɔ ko nin yahudiya tubira mɔgɔ tɛ se k'a furu parce que ko kira m'a kɛ kosɔn kira ye nin kelen kelen bɛɛ kɛ ka jira ne ni aw la n baden silamɛw nka an bɛna mun fɔ yan nɔ alakira ye Mayimunata furu ka ban tuma min na kuranɛ aya nana min b'a jira ko musow hakɛ ka sigi musow la o kuranɛ aya in bari alakira yɛrɛ ala ye kuranɛ aya da k'a fɔ a ye la yahillu laka النساء من بعض ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء يعني وكان الله على كل شيء رقيبا صوت الأحزاب أيام بدروني فلنا ويرين علي أفو كرام كو أتي دغا إيتون إيكا مسوير فلو ياي نبلا على بعض دون a sera yɔrɔ min na kira ye sadi a ye bɛn lanna yɔrɔ caman ɲɔgɔn cɛ ala yɛrɛ ye a autorisé muso dɔ yɔrɔ nana o yɛrɛ di kira tun b'a fɛ k'o dɔw propose sahaba wɛrɛ ye ala yɛrɛ ko non e b'o furu mais kira ka soma yɛlɛma kuma tɛna jɛnya kira sisanga sera yɔrɔ min na yanni dɔɔni ala b'a dɔn k'a fɔ ko kira a ka soma yɛlɛma kuma ma jan Mayimuna furulen kɔfɛ kuranɛ aya min nana ka dan sigi kira yɛrɛ la alayhi salatu wasalam o de kɛla ko a tɛ bɛn e to i ka muso wɛrɛ furu o muso in mana kɛ cogo o cogo kun fɛn o fɛn mana k'a la Allahu akbar kabira o yɔrɔ in na suratul ahzabi aya 52 est ce que ala kira ye ala sɔsɔ o yɔrɔ in na wa est ce que ala kira ye muso wɛrɛ furu o kɔfɛ non ni muso nin kelen kelen bɛɛ furula k'a sɔrɔ kuranɛ aya kun ma jigin fɔlɔ ka hakɛ sigi musow la fɔlɔ o don kama kuranɛ aya kun ma na fɔlɔ min b'a jira ko mɔgɔ ka ɲi ka dan muso hakɛ in na mais kuranɛ aya jigila bi est ce que a ye dɔ wɛrɛ furu a suratul ahzab k'a lajɛ aya 52 kira ma muso wɛrɛ furu o kɔfɛ tun sinon n'a tun bɛ muso wɛrɛ furu
peut-être a tun bɛ na Ibrahima ba furu o kɔfɛ n'o ye Mariyatu ye mais o marala jɔnya ka mara cogo la parce que furu tun ma daga a ye tun toyi o yɔrɔ in de la tun silamɛw tɔw kuranɛ aya tilara ka jigin sɔrɔtu Nisa'i kɔnɔ k'a fɔ ko cɛw bɛ se ka muso furu 1 2 3 4 ka tila ka fara a kan o yɔrɔ in na ko mais n'i y'a dɔn ko i tɛ se ka tilen n'i tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ n'i t'a fɛ i jɛngɛlen ka na e comme jɛgɛ jala jɛgɛ wusu jɛngɛlen lahara jɔ don i ka da muso kelen ma dɛ i b'a dɔn ko e jɛngɛlen don kana muso fila furu dɛ i b'a dɔn ko e tɛ se ka tilen o tuma na da muso kelen ma kelen bɛ furu fila bɛ furu saba bɛ furu naani bɛ furu i bɛ dan yen cɛ o cɛ ne ye muso 5 furu i tɛ don an ka misiriw kɔnɔ tun dɛ e yɛrɛ ka muso 5 i tɛ don an ka misiriw kɔnɔ ko an ka ɲi ka kira ladege ne yɛrɛ ka ɲi ka caman furu ne y'o kɛ i tɛ don an ka misiriw kɔnɔ tun nka ni fila furu wali ka saba furu k'a sɔrɔ e tun tɛ se ka tile ala bɛ minɛ lahara jɔ ko ne tun y'a fɔ a ɲɛna ko n'aw tɛ se ka tila ka da kelen ma cɛw ka nin yɔrɔnin fɛnɛ mɛn kosɛbɛ aha ko kuranɛ y'a fɔ e dun yɛrɛ b'a dɔn ko e jogo man ɲi kuranɛ y'a fɔ e b'a dɔn k'a fɔ e tilenni o ye wɔlɔsɔ ye n balimakɛ mɔgɔ ma k'i la e yɛrɛ de y'a k'i la lahara jɔ don problème b'i bolo dɛ ko lahara jɔ de bɛ cɛ dɔw bɔtɔla ye kaburu kɔrɔ jɛngɛlen b'o kɛrɛ kelen kɛ i n'a fɔ jɛgɛ wusu o jɛngɛlen bɛ ko wɔlɔsɔ bɛ cogo min na sabu o ye musow furu ma tilenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ téléphone original san ka di dɔ ma ka chinois san ka di ka fo san ka di dɔ ma waata fɛn bɛ san ka di dɔ ma ka wa mugan fɛn dogo ka di dɔ ma wali waata ta bɛ di bɛɛ ma kɛnɛ kan n'o dora so kɔnɔ waata ma fara dɔ in ta kan bɛɛ tulo b'a la o bɛɛ dogolen ɲɛ b'i yɛrɛ la ɲɛ t'i la ala ɲɛ b'i la wa e yɛrɛ dogolen so kɔnɔ su dibi la dibi fagalen e bɛ min kɛ la e b'a dɔn n'i tɛ se ka fila furu dan kelen ma i kana i kungo gɛrɛ lahara jɔ don o yɔrɔ in na cɛ o cɛ tun bɛ yen nɔ ni muso 5 b'i bolo ala kira ko i bɛ dan 4 ma i b'a choisir minnu ka di i b'olu ta i b'a tɔ bila muso dɔw cɛ dɔw tun bɛ a dɔn sahabaw la muso 10 kɔ tun bɛ dɔw bolo dɔw ta tun ye muso 9 dɔw ta yɛrɛ tun ka ca ni ala kira ta ye sallallahu alaihi wasallam o yɔrɔ in na kira ko bɛɛ lajɛlen ma ko min ka di muso ninnu na e yɛrɛ k'i ka choix kɛ tuma i b'a tɔ furu sa cɛ wɛrɛ b'olu furu bari silamɛ tɔw bɛɛ y'o kɛ ni mɔgɔ kun tubira ka don silamɛya la a don kama a bɛ fɔ e ye muso joli b'i bolo ne ko muso 27 de b'i bolo a bɛ fɔ ɲɛna ko 4 ta e k'a tɔ furu sa 4 ta e k'a tɔ furu sa dɔw bɛ don silamɛya la ka sɔrɔ muso 18 b'o bolo a b'a fɔ 4 ta e k'a tɔ furu sa nka mun de kama an balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ sɔrɔ ala kɛra fana ma 4 ta ne k'a taa tɔ furu sa yɔrɔnin dɔ bɛ yen an bɛ kuma jaabi o yɔrɔ in na ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko ala kira muso o ye limaniyabaga bɛɛ lajɛlen ba ye ɲininkali min bɛ yen est-ce que mɔgɔ bɛ se k'i ba furu wa ayi o tuma n'ala kira ye a muso ninnu furu sa o jɔn min n'o furu silamɛ bɛɛ lajɛlen dun baw de ye ala kira musow ye o de kama kira dɔrɔla o dɔrɔla in kama kira ka muso ninnu furu tɛ se ka sa a obligé la bɛrɛ min b'a bolo o don dɔ wɛrɛ tɛ fara a kan maa bɛ dan o hakɛ in na sabu n'a y'o bila muso ninnu o tun ye bonya sɔrɔ ka kɛ silamɛw ba ye ka kɛ ala kira ka furumusow ye mɛ o bɛ tila ka na t'o yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo tun ala kira ka samara ka fisa ni mɔgɔ min ye o tɛ se ka hakili sigi o faamuya o dɔrɔla kama ala kira a ka musow furu tɛ se ka sa cogo si la olu marakun filɛ nin ye silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ taa furu sa parce que alors mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'olu furu mɛ kira mana t'o furu sa jɔn b'olu furu o mɔgɔ tɛ yen n badenw n hakili la an ka ninnu faamuya kosɛbɛ a bɛ ɲininkaliw dɔgɔya tuma bɛɛ lajɛlen na n'an ye nin dariso ninnu faamuya voilà musow bɛɛ lajɛlen na n'an y'a lajɛ hali nansaraw ka kitabuw kɔnɔ o ka premier testament kɔnɔ a b'a jira k'a fɔ ko nabiyulahi ibrahim yani dawud ko muso 100 tun b'a bolo dawuda ko muso 100 tun b'a bolo c'est-à-dire suleiman ko muso 100 joli tun b'a bolo muso 700 ani jɔnmuso 300 donc o tɛ muso 1000 ya mɛ mun ko sɔn mɔgɔw bɛ ɲɛ don alakira muhammed de la sallallahu alaihi wasallam muso 9 dɛ muso 10 dɛ hali sini dɔw yɛrɛ bɛ silamɛya la u ma se ka hali sini muso ninnu da dɔn wajulikɛlaw b'a fɔ k'a fɔ mɛ n'an ma wajuli lamɛn n'an dusukun n'an wajuli kɛ tulo ka lamɛnli dɔrɔn nafa foyi de tɛ sɔrɔ a la parce que wajuli bɛ kɛ ka ban e bɛ tila ka question bɔ e bɛ tila ka segin o kuma kelen kan on dirait ma deli k'a mɛn oui e bɛ se ka ɲininkali kɛ question kan wajuli min kɛra e bɛ se ka ɲininkali bɔ a kɔnɔ mɛ ni e ka ɲininkali cogoya jira k'a fɔ hali ma mot kelen yɛrɛ de faamuya walanda kɔnɔ nafa dɔgɔyala
bari alakira alayhi salatu wasalam ale a ma daminɛ ale la sabaw bɛɛ tun bɛ tan ni kun bɛ ka kɔ silamɛya ɲɛ wa kabi ala ka diɲɛ dan kira si ma deli ka na ko ala ye dan sigi a ka muso la kabi ala ka diɲɛ dan dinɛ si ma na ko muso ko dansigi kɛla muso furu la mais silamɛya nalen a ka hinɛ sera ala ka danfɛ bɛɛ ma fo k'a ka hinɛ fɛnɛ se musow ma ka musow bɔ jɔnya la ka musow bɔ ni e cɛ sala ka e yɛrɛ kilan cɛ dɔgɔninw ni ɲɔgɔn cɛ jakosa la jɛrɛ a manje cɛ dɔgɔnin dɔ bɛ ta ka sigi ni piyan furu nafolo tɛ bɔ tun furu wɛrɛ tɛ siri tun silamɛya ko k'o tɛ ni furu cɛ furu ɲɔgɔn kelen sara ka ban furu jɔlɔ o yɔrɔ la cɛ sara ka ban furu banna pe furu min kun siri la u n'u furu nafolo banna ni mɔgɔ wɛrɛ ko b'o muso in furu so kɔnɔ cɛ ka cɛ min bɛ tila muso ka hakɛ b'a la fɔlɔ a ka hakɛ kun t'a la dɛ muso ka hakɛ b'a la kelen ni muso n'a sɔnna k'aw furu mɔgɔ wɛrɛ ma so kɔnɔ furu dagala ni mɔgɔ min ɲɔgɔn cɛ baasi t'a la furu nafolo kura bɛ siri ka furu kura kɛ nka n'a ma furu nafolo kura sigi a y'o muso in karaba k'o di cɛ dɔgɔnin dɔ ma ye ten aw ma foyi labɛn jɛnɛya kɔ dɔnnimɔgɔw tulo b'a la u bɛ se k'an bɔ fili la bari a b'o cogo in de la alakira sallallahu alaihi wasallam silamɛya de nana ka hinɛ musow la k'a fɔ ko musow ka ɲi ka cɛ ka ɲi ka dan naani ma o hinɛ sera musow ma mais hali sini an balimamuso dɔw bɛ yen ni se b'o ye o b'o kɔrɔla o aya in tɛ dɛ o b'a sɔrɔ yɛrɛ bɛɛ de fara ka bɔ kɔrɔna kɔnɔ bi walahi musow bɛ yen n'a se b'o ye kɔrɔna aya o t'a fɛ k'a m'o tulo la abadan aw ka sabali a ka dɔ fara a ka limaniyaw kan alakira furumuso an baw kira ma deli ka na kelen ɲininka ko n b'a fɛ ka muso filanan fara aw kan aw ko cogo di sahaba si tɛ yen min delila ka na fɔ ka muso fɔlɔ ko n b'a fɛ ka filanan fara a kan e ko cogo di o tɛ yen o t'a condition ye muso sɔnna a ma sɔn cɛ dura b'a bolo ka fila ta wali ka sabanan ta wali ka naaninan ta mais attention n'a sɔrɔla mɔgɔ tilenen tɛ o bugɔli bɛ se ale de ma lahara nka o bugɔli tɛ se aw minnu y'a muso ye aw ka sira t'o la o mun kosɔn n ko mɔgɔ ka sɔn silamɛya bɛɛ ma ka nin ye sen kelen don silamɛya la ni yɔrɔ dɔ fɔla e sɔnna o ma yɔrɔ dɔ fɔla o yɔrɔnin man di e tulo ye a ma dafa fɔlɔ dɛ kɛ silamɛ dafalen kana kɛ silamɛ ye 50%. cɛw ka sira ala ɲɛ musow furu cogo ni musow mara cogo la musow fana ka sira ala ɲɛ k'a dɔn ko ala de hinɛna aw la k'a fɔ ko cɛman in ka muso 20 ta tun k'a fɔ ko cɛman in ka muso 50 ta tun k'a fɔ ko cɛman in ka muso 100 ta tun parce que ala ye o hinɛ lase aw ma ala kɛra nana rahmatan ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin ala ka dafe bɛɛ lajɛlen ma o hinɛ de b'an balakaw kan bi ala k'a faamuya ko ɲuman dan n'o ma n bari n'an y'a lajɛ ko dinɛ si kun tɛ yen nɔ min ye dan sigi musow furuli la a tɛ ni silamɛya tɛ o dinɛ ma na nka ala kɛra ale ka muso caman marali kun ye min ye a y'o bɛɛ furu k'a sɔrɔ kuranɛ aya kuma jigin k'a interdit kuranɛ aya jigila ka da yɔrɔ min na k'a kana dɔ fara k'a da o yɔrɔ la a fɔlɔ don min na ko an ma ɲi ka tɛmɛ muso naani kan a ko silamɛw ko musow furu sa ale yɛrɛ b'a fɛ k'a daminɛ a yɛrɛ la ala ko non e musow ye silamɛw baw de ye limaniyabagaw baw de don o tuma na a tɛ bɛn cɛ si ye a ka e muso de furu fatulen kɔfɛ o de kama ala kɛra ale sɔrɔtɔ salam a soma yɛlɛmana k'an ba ayisa to san 18 a ma san 20 sɔrɔ fɔlɔ mɛ a ye san 40 ko kɔfɛ a sigilen bɛ mɛ a bɛ ka silamɛw kalan cɛ tɛ se k'a furu parce que bɛɛ lajɛlen y'a den ye non donc kosɔn ale se ka muso furu sa n bari silamɛw n hakili la anw b'a fɛ ka min ɲɛfɔ aw ɲɛna kɛ in na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a faamuya ko ɲuman di an n'an bari silamɛw bɛɛ lajɛlen ma naam wala n da sera kuncɛyɔrɔ la n'ala ka diɲɛ ye a kan ka d'an an ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ bi o kama fɛnɛ toujours minute caman tɛ sɔrɔ ka da mais kuma dɔw fɛnɛ n'an ye minute caman d'aw ma aw fɛnɛ tɛ wele kɛ donc voilà c'est un peu ça donc minnu b'a fɛ ka wele kɛ inshallah ta'ala a bɛ se ka sen don baro la kabi sisan n'ala ka diɲɛ ye technicien bɛ woni de kɔnɔ fɔlɔ a ɲɛ b'o natɔla la minute 5 ɲɔgɔn mɔgɔ m'a fɛ ka sen don nin baro in na o de filɛ nin ye inshallah ta'ala 88 17 la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se ka wele k'o la minute 5 ɲɔgɔn inshallah an bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ biiznillahi ta'ala an filɛ ka minnu fɔ ɲininkali bɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ min ma faamuya wali e yɛrɛ ye yɔrɔ min faamuya kɔnɔ pourquoi ɲininkali min bɛ cɛ an bɛɛ kelen kelen dusukun na wali mɔgɔw b'a kɛ an na kuma bɛɛ lajɛlen na a jaabi de filɛ nin ye ala ka n'aw bɛɛ a sababu ma ka to ka video ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛn pour que ka walanda ninnu lamɛn toujours a bɛ taa an ka page kan YouTube la a bɛ abonné an ka page la o la video kura fɛn fɛn bila dɔrɔn a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ou bien a bɛ na Facebook kan ya rabbal alamin ala ka faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma 88 17 mɔgɔ m'a fɛ k'i sen don baro la yanni an ka nɛgɛjuru labila voilà donc n hakili la voilà donc 88 17 wali comme a bɛ se ka
numéro d'un fina wele n'a sɔrɔ 88 n'a tɛ passé a bɛ se ka 07 24 80 voilà 07 24 86 86 a bɛ se k'o fana wele voilà an b'a fɔ k'a fɔ peut-être an bɛ se ka mɔgɔ kelen wali mɔgɔ fila de ka appel ta voilà waati banna a banna tiɲɛ yɛrɛ la voilà 07 24 86 86 ou bien a bɛ se ka wele kɛ 88 17 fana na inshallah taala ni walanda minnu fɔla n'a sɔrɔla yɔrɔ dɔ faamuya la an balima dɔ filɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. naam an balimakɛ i bisimila. naam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. an tulo b'i la a bɛ komi i bɛ sirada la mankan ka bɔ dɔɔni. wa an tulo b'i la. naam naam ouais monsieur Diallo Awenje ni ngale wara be bura d'accord monsieur Diallo mangan ka chale krefe doni voilà donc nga ki la une question yere jabi samé o kuma balma kema ayoro yime voilà donc anya jira toujours et toujours sigate mina don bugo benamina musota aninkeli don bugo benaminka tan flana siga bola ngo bela Ibrahima ba jati alete jati kafara ko muso horom muso nunka parce que ale me jonya mara kono parce que ale nana ko mo wasoro ala kira a inted la ka muso refu muso tan kele siga tola mais muso fla fatro ka kon renya fe mais muso kono non tola akofe ngam muso wera be no ire hanae siga ba ale ka kola toujours metu go yoro ne fo siga be mina antera dadola nga siga te mina feo don mo nyon to muso tan ani kele nga kira yeso mayira mana ka kono don to ayra kofe ala ka fme ko mandi amma insha Allah ta'ala ambal ma do ni juru la jona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. naam tafadhal. ايوه بسم الله مالك ايوه بوني بونا زيرا سسا ايوه ني كو تامانجي اورا اها اوا مو تامانو سوفو سوناني اولو بابا دورنا فو كرهفه كو اولو كرو كا باي او بامسو با فوسا na soko na to bo soko na obo soko na ta soko na ko ya ta eski na mo siro ayinu ya hapo ko ane dimin fen na mo siro ma eska ba dia yewa ni amako selama akwa amako selama ko sabe dike musulmano ta bulowa awo abafaka durna furusa ko ma ba do sama otuna so abake ni furusa wa ay furusa ka do na remplacer ko akara de bamsui ko ale de bona le to dike ale ko ra ka bankwa ya famo donc ko ka chama lo ke donc vraiment oga sama ne masira pa mais mo mo ta sika fun tede ngo bulu kan yere quoi ah d'accord voilà donc ni ya famille susan e bolo obeka ko jugu do ke susan mais oui ça ko jugu do aha pa ndo de yere pre yi ni se ka ko ta bandira ka ta so mo e pe saka e ko so fu saka mo so wala saka aram place ko ko do ayere ma ko ko eso ko sika ke kawa de moyen kadaro fani ni baka o ma de ma fika baka sina kala ga sake amal make ne ko ala ka tanga etsika ke ngakila ekenga kiril do islamia kono folowa yala ka adagala wal amadaga ni femi dagale ne ko ala kana to ko ke donc abe ko me be kala ka sharia do kon e ba la jere fo yala haramuno wala adagale do o de be la je folo kwa parce que fendo be sharia kono madola sharia bere ka gride sharia yoro do be ere be sikala e ba abe ke kono kunna adamadiya chugo ko ma en ka keta kasro sharia kono abesika ke est-ce que famia mais anga walanda bari efle ka yoron fo c'est très important nala sona alam sawere
i be to lamɛnni la inshallah an b'a fɔ an baden bɛɛ lajɛlen balima bɛɛ lajɛlen o to lamɛnni la alamisa wale an bɛna da don yɔrɔ parce que vraiment waati banna a danna an ye dɔɔni yɛrɛ fara kan kosɛbɛ n'ala ka jaa an bɛ hakili to la mɔgɔ minnu bɛ ni muso naani b'a bolo n'a b'a fɛ ka dɔ wɛrɛ ta n'a bɛ changement kɛ a ko bɛ kɛ cogo mun na sariya ye mun fɔ a n'a kɛcogo ye jumɛn ye an bɛna ɲɛfɔli k'a la wala an da nataw la inshallah taala voilà donc an bɛna bi ka baro jɔ yɔrɔ in na d'accord an bɛ an balima in ta antenne kɔfɛ a tɛna se ka ta tun nin waati in na waati banna c'est fini et c'est fini inshallah on se retrouve inshallah demain vendredi émission Al Bayina à 10h an bɛ hɛrɛ kɛ ɲini ala fɛ ala k'o kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh merci beaucoup Abdurazak à la réalisation.